تو بطول کے حق سے غافل نہ رہے. روک رو کے لوگوں کو بتاؤ کہ قتل ہوئی تھی نبی کی بیٹی. اعلان کر کر کے بندوں کو بتاؤ کہ مارا تھا مسلمانوں نے دروازے پہ آ کے نبی کی بیٹی. حد ہے یار. تم نے اصغر کا قاتل بتا دیا, بطول کا قاتل کیوں نہیں بتایا؟ فضائل یہیں پہ روک. پورے ملک سے ماتمی سنگتیں اللہ زوار حاجی انصر عباس کو روح صحت کا مکمل صحت عطا فرمائے. جو ماتمی پوری دنیا میں بھی شہزادی کے آج کے دکھوں کا صدقہ مولا صحت عطا فرمائے. جو بیمار ہے, جو مومنہ بیمار ہے, آج کے ذکر کے عزت کے صدقے سے مولا صحت عطا فرمائے. علی کے فضائل چھپائے, بطول کے مصائب چھپائے, علی کی فضیلت چھپائی, شہزادی کی غربت چھپائی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے سیدہ کا قتل بھی کھل کے نہیں پڑھا. میں نے بڑے بڑے بندوں کی زبان سے 2 لائنوں کی شہادت سنی, بس کہہ دیا دربار میں گئی تھی اور واپس آ گئی. تمہارے آنسو لینے کے لیے 2 سطریں بڑھا دی, دربار سے واپس آئی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے, کمر بی بی کی جھک گئی تھی. کیوں نہیں بتایا کہ سفید کیوں ہوئے تھے؟ کیوں نہیں بتایا کہ کمر کیوں جھکی تھی؟ ذمہ دار چہرے میں مجلس میں تشریف فرما ہے. غازی بادشاہ کے علموں کے سائے میں کھڑا ہوں. شیعہ مذہب میں اس علم سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی. میں قسم نہیں, میں غازی زامن دینے لگا ہوں, عباس کی ضمانت دینے لگا ہوں. میں غلط پڑھوں اس کا مجرم بنوں. تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے یہ جانے اور تیرا عقیدہ جانے. ساری زندگی تم نے یہی سنا ہے کہ دربار سے واپس آئی ہے, سر کے بال سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی. کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا. دربار سے گھر واپس آئی ہے, بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا, رسول کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. شام کی ملکہ تڑپ کے اٹھی ہے, رو کے دی اے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے دی آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. کتنے دکھ چھپاؤ گے زہرا کے؟ کون سا قتل چھپاؤ گے محمد کی بیٹی کا؟ آدھے سے زیادہ زخم تو بطول ساتھ لے گئی. میری شہزادی میری مالکن اپنے حجرے سے تو باہر آئی نہیں. شہادت نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. خود بھی شبیر کا ماتمی ہوں, مجمع بھی ماتمی, منت کر کے رو کے کہوں گا. آدھی رات کو علی آتے, شہزادی کے حجرے کا پردہ اٹھاتے, ریت پہ تڑپتی ہوئی نبی کی بیٹی کو دیکھتے. علی اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں جا کے خود مٹی میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے کہتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے, مجھے بتاؤ تمہاری اماں کو کہاں کہاں درد ہے. ایک دن حسن کی آواز آئی, بابا تو شیر خدا ہے, میں تجھے ماں کے درد بتاؤں تو برداشت کرے گا؟ علی کی آواز آئی, حسن مجھے سنا. حسن نے دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھا, رکھے گا بابا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ رہی, ہماری اماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھ. بادشاہ حسین ماتم اولاد کی زندگی اتنی زخمی ہو گئی نبی کی بیٹی. 18 یا 19 وصیتیں ہیں شہزادی کی, ایک وصیت میں درد کا پہاڑ. پہلی وصیت, یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یہ وصیت تم نے آج سے پہلے بھی سنی ہے. میں وجہ پڑھوں تو ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے. علی کی آواز ہے, بطور تیرے جنازے کا اعلان کیوں نہ کروں؟ رو کے دی رش نہ کرنا, میری زینب ڈر گئی ہے. جب سے دروازے پہ آگ لگی ہے میری زینب بھیڑ سے ڈر گئی. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. دوسری وصیت میں شہزادی نے نام لیے تھے, اے پردے میں آئے میرا شہنشاہ مجھے معاف کرنا. ہم جس دور میں زندہ ہیں ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے.
बीबी ने नाम लिया था, मैं सिर्फ इशारा करूंगा मेरी कौम समझे। बीबी रो गई, या अली जिन्होंने मुझे मारा था वो मेरे जनाजे पे ना आए। मेरे हुसैन की आंखों में उनका चेहरा है। या अली मुझे आधी रात के बाद दफनाना। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अगर मैं इस वसीयत को खोलूं तो सादात से माफी मांग के खोलूं। क्यों कहा बीबी ने मेरी कब्र का निशान मिटाना? क्यों अली ने 40 कब्रें बनाई? कोई मातमी अगर जुमले की हक अदा कर सके मातम का, तो मैं जितना जुमला छुपा के पढ़ सकूं उतना छुपाने लगा। अली को बतूल की कब्र का वही खतरा था जो करबला में हुसैन को असगर की कब्र का था। इससे ज्यादा अदब और नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं छुपा सकता। हुसैन को डर था बंदे नेज़े लेके ना जाएं। अली को खतरा था लोग बेलचे लेके ना जाएं। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। या अली मेरी बेटियों का ख्याल रखना। या अली दिन की रोशनी में घर का माना। अली की आवाज़, बतूल हवेली मेरी, तुझे कहना चाहिए था मेरे बाद ज्यादा घर रहना। रोक देना। या अली मेरी जिंदगी में आते मेरी बेटियां मेरी कमर के पीछे छुप जाती। ऐसा ना हो आप सहन में आए मेरी बेटियां पर्दा ढूंढे। या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना। अल्लाह उससे एक बेटा देगा। या अली उसका नाम अब्बास रखना। जब वो दुनिया में आए उसका माथा चूम के कहना, अम्मा ज़हरा तुझे सलाम कह रही थी। या अली उसके बाजुओं के बोसे लेना। वो मेरी बेटियों की चादरों का निगरान है। अगली वसीयत सैयदा की इतनी दर्दनाक है, न खोल सकूंगा न इसका कोई मौजू इशारा मुझे मिलेगा। सिर्फ नसीहत वसीयत पढ़ूंगा और तुम मातम का हक अदा करता। बीबी रो के गई, या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना। मैंने अस्मा से सुना है कि हबश के लोग ताबूत बनाते हैं। या अली मेरी मैयत ताबूत में उठाना। अली की आवाज आई, ज़हरा अरब में मदीने में लोग ताबूत नहीं बनाते। बीबी रो के गई, तू मेरी मैयत का बना देना। अली की आवाज आई, ज़हरा मजबूरी क्या है? बीबी रो के गई, या अली खुली चारपाई में पता चल जाता है मरने वाला कितना जख्मी था। या अली मेरे जख्म बड़े गहरे हैं। या अली मेरे जख्मों का मेरी औलाद को भी ना पता। आधी रात के बाद आया जनाजा। आज भी शहनादी का शबीह जनाजा मस्तूरात में आएगा। सैयदादियां मातम करेंगे, मेरी बहनें मातम करेंगी। मैं हुसैन बादशाह का मातमी होकर कहने लगा, ये जनाजा अली के घर से कैसे उठा था। अदीब हैं, लफ्ज की कदर कीजिए। उठता हुआ जनाजा हो, जनाजों पे जाने वाले लोग बैठे, मुझे बोल के बताना। हर घर ने मौत देखी। जनाजे का ऐलान होता है, बंदे दरवाजे पे चले जाते, पता चल जाता भी जनाजा नहीं उठा। गैरतमंद लोग जनाजे वाले घर के सामने रुकते नहीं, इधर उधर होके खड़े हो जाते। जब जनाजा उठेगा हमें पता चल जाएगा। लोग जनाजे के इंतजार में चौकों में खड़े हो। थोड़ी देर बाद आवाज आती, जनाजा उठ गया। कैसे पता चल जाता? रोने वाले घर से बच्चियों की आवाजें इतनी आती हैं, बंदे कहते जल्दी वजू करो जनाजा उठ गया है। उनके घर से रोने की आवाजें बुलंद हो गई हैं। लगता है कि बेटियों ने मां का जनाजा छोड़ दिया है। मेरा हाथ है गाजी के अलम पे। अली फरमाते, बतूल की मैयत पे मेरे बच्चे सिसकियां लेके रोते रहे हैं। अली की आवाज आई, ऊंचा ना रोना। और लोग दरवाजे पे एक दर्द अगर बर्दाश्त कर सको तो वो पढ़ूंगा। यहीं पे बर्दाश्त खत्म हुई तो इसी में शहजादी का तबूत आ जाए। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, आधी रात के बाद अली ने जनाजा उठाया। गलत पढ़ूं, गाजी का मुशरफ बनूं। पहली बार जनाजा हुजरे से उठा, जनाजा दरवाजे तक वापस आया। अली की आवाज आई, हसन जनाजा वापस ले जा। जनाजा फिर वापस आया। दूसरी बार जनाजा फिर उठा, दरवाजे से जनाजा फिर वापस। 7 बार सहरा का जनाजा सहरा के हुजरे से उठा। हसन की आवाज आई, बाबा अगर लेके जाना नहीं है तो
میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، نہ غسل پڑا، نہ دربار پڑھا، نہ دروازہ پڑھا، نہ رسول کی بیٹی کا گرنا پڑھا، نہ شہزادی کے زخم پڑے. میں امتی ہوں، سارا مضمون چھوڑ دیا، ایک دعا اور آمین کہنا. میرا اللہ تجھے اس مجلس کا واسطہ، اولاد چھوٹی ہو، بچوں کی ماں نہ مر جائے. تم نے آمین نہیں کہا، میں دعا پھر کروں. میرا مالک کسی ماں کے بچے چھوٹے ہو، وہ ماں نہ مرے. باپ سے بچے نہیں پالے جاتے، ماں اولاد پال لیتی ہے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی. گوندل صاحب ماں مر جائے بچے چھوٹے ہو. آپ نے معاشرے میں دیکھا پھر رشتہ دار آتے، کوئی کہتا ہے یہ بچہ مجھے دے دے، کوئی کہتا ہے یہ بیٹی میں تجھے پال کے دے دوں گی. زہرا کو دفنانے کے بعد تیسرے دن بعد علی رسول کی قبر پہ آئے. علی نے سر سے امامہ اتار کے قبر محمد میں پھینکا. روکے گا تیرا دین بچاتے بچاتے علی کے بڑے نقصان ہو گئے ہیں. ایک بار قبر سے نکل کے مجھے صرف اتنا بتا، میں بیٹیاں چپ کرواؤں یا بیٹے چپ کرواؤں؟ اور گھر جاتا ہوں میری بیٹیاں روتی ہیں، مسجد میں آتا ہوں میرے بیٹے. ایک درد پڑھنا میں سیدہ ماتم قبول فرما. اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، ماں مر جائے. بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کائنات اجڑ گئی. رشتہ دار خواتین آتی ہیں، کوئی کسی بچے کو اٹھا لیتی ہے، کوئی مہمان کسی بچے کو لے کے گھر سے چلا جاتا ہے کہ بچے ماں کا جنازہ نہ دیکھیں، بچوں کو نہ پتا چلے ہماری ماں مر گئی ہے. ماتم کا حق ادا کر دینا. پہلی قیامت کی رات تب آتی ہے جب